We thank Jesus for a day as this. Can you look at your neighbor, please, for me? Look at your neighbor, say neighbor. Neighbor. Say to him nicely, say neighbor. Neighbor. You are at the right place. At the right place. At the right time. At the right time. God bless you. Put your hands together one more time for Jesus. Beloved, we bless the name of the Lord who has been so good to us. The Lord was so great and so wonderful to us since the day of Friday. God was there with us. Saturday, we prayed, and today we are finishing our strengthening days. Hallelujah. Amen. The Bible says, may your heart not be in trouble. You believe to God, believe as well in Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So Jesus was so sure to tell us that we must believe in Him. That's one of the reasons I'm still saying the church, you must make sure to connect yourself into the service. Hallelujah. Amen. One of the guarantee that we have received, it was the preservation of life. Beloved, if your heart, your soul, your mind is connected and together in the move that is going through, whatever we are partaking of, you are becoming partaker as well. Amen. Can I hear amen? Amen. I say to God, thank you to preserve us against every evil mind, evil idea, evil plan. To His name be all the glory. Amen. Church, today is our last day, and I won't be very long because I believe we are having our supper to take our communion that we normally take every last Sunday of the month. But before we take that, I would like to hear from the men of God, and after that we will go straight to our table. Amen. Amen. To Jehovah be all the glory. May we all stand up on our feet. We're going to welcome the men of God. We're going to welcome Apostle. Please, I want you to put your hands together. Amen. As Apostle is coming forward, can you celebrate Jesus, please? Give God an offering of the praise. Gloire au Seigneur. Gloire be to God. D'abord ce soir, we may be seated for a minute. J'aimerais commencer ma prédication avec une parabole. I would like to start my teaching or my preaching with a parable. Mais j'aimerais d'abord confirmer les versets que j'ai dit hier. But I would like to confirm the verses that I said yesterday. Hébreux 6. Hebrews 6. 17 à 18. 17 to 18. Ça, ce n'est pas dans la prédication. It is not in the preaching. Mais ça va encourager la prédication. But it's going to encourage the preaching. La Bible dit, The Bible says, c'est pourquoi Dieu, that is why God voulant montrer avec plus d'évidence wanted to show with evidences aux héritiers de la promesse to the heirs of promises l'immutabilité de sa relation, de sa résolution, the immutability of his resolution, intervient par un serment, and coming by a servant, afin que, so that par des choses immuables, through things that look like, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, in which it is impossible for God to lie, nous trouvions un puissant encouragement. we found a powerful encouragement. Nous dont le seul refuge était de saisir We by whom the only refuge was being seized, l'espérance qui nous est proposée. the hope that has been proposed to us. Alléluia. Praise the name of Jesus. Il est impossible que Dieu mente. It is impossible for God to C'est lie. par là que tu dois trouver l'encouragement. That is where you will find encouragement. Même si tu ne vois encore rien, Even though you see nothing yet, Dieu ne ment jamais. God never lies. Ça peut prendre du temps, It may take time, ça peut durer, it may take a couple mais hours, il ne te mentira. but God
God will never lie to you. Amen. Non? Praise the name of Jesus. Ma parabole est celle-ci. My parable is this. Il y avait une dame There was a woman, qui était pauvre she was poor et qui souffrait beaucoup. and she was suffering a lot. Il y avait aussi un riche And there was a rich man qui allait mourir who had to die. et il cherchait à qui laisser son héritage. And he was seeking by whom may he left his Ce heritage. riche a décidé de laisser son héritage The rich man decided to left his heritage à cette dame. to that woman. Alors, il a pris tout ce qu'il avait comme richesse. Then he took all that he has as riches. Il met dans un coffre-fort He put it into a chamber et il ferme le coffre-fort. and he closed the seal chamber Il écrit une lettre. and he wrote a letter. Il écrit dans la lettre And he wrote in the letter, tout ce qui est dans le coffre-fort. everything that are inside this Je chamber, te laisse ça I'll surround it unto you, pour toi, for you. que tu l'utilises. May you use it. C'est pour toi. It is for you. Mais But les codes the code pour ce coffre-fort, for this seal c'est que j'écris. is what I wrote. Il prend sa lettre, He took the letter, il met dans l'enveloppe he put in an envelope, et il part de poser les touches cette dame. and then he went to drop it by that woman. La femme prend la lettre, The woman took it, the letter, prend aussi le coffre-fort, and he took it also the il seal, l'amène dans sa chambre. and he took it to his home. Il dépose ça dans une belle place. He placed it in a nice place. Quelques jours après, Some days after, le riche est parti. the rich man died. Et cette femme est restée. The woman remained Toutes les années, all the years. cette femme souffrait. The woman was suffering Toutes les années, all the years. elle souffrait. She was suffering. Elle a manqué quelqu'un pour l'aider. She was lacking somebody to Elle help. n'avait pas de moyens. She had nothing Jusqu'à ce que until cette femme est morte. that woman died. Comme elle était seule, Because she was alone, les gens du quartier sont venus pour l'enterrer. people of the community come to bury her. Après l'avoir enterrée, After burying her, on devait vérifier ses biens pour they savoir would have searched a goods, où amener ses biens. what way to take it, Parce qu'elle était pauvre. because she was poor. Alors on s'est retrouvés. Now they found Il y themselves. avait une enveloppe There was an envelope. à côté d'un coffre-fort. On the side there was a seal case. Tout le monde Case. se demandait qu'est-ce qui était. Everyone were asking themselves what that case was. Quand on a ouvert l'enveloppe, When they opened the envelope, on trouve le message. they found the message. Quand on ouvre le coffre-fort, When they opened up on the trouve la richesse. case, they found Cette riches. femme est morte pauvre. That woman died poor. C'est ça la parole de Dieu que nous prêchons. That is the word of God that we are preaching. Toutes les prédications qu'on amène aux enfants de Dieu, Every preaching we are bringing to the children of les God. enfants de Dieu les prennent et les mettent quelque part. The children of God, they take it, they place it Ils ne somewhere. les pratiquent pas. They don't practice it. Ils ne les vivent même. They don't even Et say ils it. ne sauront pas vivre la richesse. And they will never discover the riches that is in the word of On God. change les thèmes. We can change the topic. On change les We prédications. can change the preaching. Aussi longtemps que tu ne les pratiqueras As jamais, long you will tu never ne verras practice pas le bonheur. it. You will never see goodness. Ça va rester seulement un message, It will remain a message mais que tu ne vivras jamais. that you will never On experience. prêche la bénédiction. We may preach blessing. On prie avec des déclarations de parole. We may pray with the declaration. Aussi longtemps que tu ne les pratiques pas, As long you are not aussi practicing longtemps que tu ne it, cherches pas à les vivre, as long you are not seeking to tu ne verras live pas based la on it, bénédiction. you will never see Je ne blessing. sais pas qui a dit à Rich I don't know who told Ruth qu'en Israël, that in Israel on part graner. they are going to reap. C'est-à-dire, quand tu pars graner, c'est-à-dire quand le propriétaire du champ, It means whenever you go to reap, in case the owner of a farmer il fait arrives, sa récolte, you do his les reaping, petites choses qui restent, and those leftovers, pour les pauvres, vous ramassez. you poor ones are picking up. Qui a dit à Rich Who told Ruth que ça se fait en Israël? that is happening in Israel? Parce que Rich l'a pratiqué. But because Ruth practiced Il a it, rencontré Boaz. he meted Boaz. Il a rencontré Boaz. She meted Boaz. Si Rich n'était pas allé graner, If Ruth could not go il and n'allait pas pick, aussi rencontrer she Boaz. could not also meet Boaz. Elle allait mourir She would have died widow, comme
Naomi. like Naomi, Parce que c'était deux veuves. because they were two widows. Naomi était veuve. Naomi was Ruth widow. aussi était veuve. Ruth as well was a widow. Mais Naomi, son temps était déjà But passé. Naomi at time was a Ruth widow. était encore jeune. But Ruth was still young. Comment elle pouvait mourir veuve How can you die parce widow qu'elle avait encore l'âge de se when marier? you were still young to get married? Pourquoi je dois mourir pauvre How will I die poor pendant que j'ai encore le temps de vivre? when I still have time to live? Alléluia. Praise the Lord. Si tu as encore le temps de vivre, If you still have time to live, quelque chose peut changer. something can change. Si tu as encore le temps de vivre, If there's no time to live, quelque chose peut changer. something can change. À 100 ans, In 100 years, Abraham a eu un enfant. Abraham had a child. Pourquoi? Why? Parce qu'il vivait. Because he was living. S'il était mort, If he would il die, ne peut pas avoir l'enfant là-bas. he could not get a child that time. Parce qu'il vivait, Because he was alive, l'âge n'était pas l'impossible. age was not a factor. Tant que tu vis, As you live, tu peux encore redevenir. you can re-become. Tant que tu vis, As you live, tu peux encore changer ta vie. you can change your life. Ne regarde pas ton âge. Don't look at your age. Moi, je dis, I always say, mon âge ne m'affaiblira my jamais. age will never weak me. Mes cheveux blancs ne me My faibliront white hair jamais. will never weak me. Il y a de ces gens qui sont vieux que moi. They are those who are older than Ils I, ont des cheveux noirs. but they have black Mais hair. j'ai les cheveux blancs. I have white. Ça ne me dit It's absolument rien. meaning nothing. Ce que je cherche, What I'm seeking, que je sois fort. I must be strong. Que mon corps soit fort. May my body be Que strong. mon esprit soit fort. May my spirit be Même à strong. 70 ans, Even on the je 70th, serai toujours fort. I must remain Même strong. à 80 ans, Even in je 80s, serai toujours fort. I will remain strong. Je suis en train de cultiver cela Because I am working on it dans ma tête. into my head. Je m'habille comme un jeune. I'm wearing as Je young. ne m'habille pas comme un I vieux. don't want to wear as an Oh, old on a person. aussi un papa qui a son papa de la Oh, vie. I'm already an old man. Je m'habille comme un jeune. I am. I'm Le already nombre young. d'années ne me dit rien. The number of years does Moi, not mon mean anything. problème, c'est que je suis My jeune. problem is what I must Tant que live. je vis, As I live, je suis encore là. I will remain. Et ça peut changer. Things can change. Prends ce message qu'on te donne. Take the message we are giving you. Cherche à le pratiquer. Seek to practice. Le message d'entrer à prière, entre à prière. The message of entering prayer. Le Enter. message de lire la Bible, lis la Bible. The message of reading the Bible. Le Read the message Bible. de risquer, risque. The Bible of risk. Risk your life. Risque. Risk your life. S'il faut donner 10 000 règles, risque. If it's for you to give S'il 10,000, faut risk. donner 50 000 règles, risque. If it's for you to give 50,000, Hier, je t'avais dit, yesterday I said, moi, je ne te demanderai jamais. I will never ask you. Je ne demande jamais l'argent. I don't ask Mais money, je reçois l'argent. but I receive. Je ne demande pas. I don't ask, Je reçois. I receive. Si tu veux que Dieu t'amène à un If niveau, you want God to live you, risque. risk. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Anna a risqué. Risk Dis à it. Dieu, He said to si God, tu me donnes un enfant, if you give a child, je te le donnerai. I will give Et it si to Dieu you. me donnait seulement un seul enfant, And if God will give it only one, après avoir donné à Dieu cet enfant, after giving God that child, qu'est-ce qui va rester? what you have? Abraham a risqué. Abraham Il dit oui. He said, Je yes, vais tuer cet I enfant. will give this child, Dieu va le ressusciter. but God will Si bring Dieu ne it. le ressuscitait pas, If God did not bring it Abraham to allait life, rester comment? Abraham, how Comment on allait would le prendre dans la société? they could have Yo, taken toujours this? moi, qui parle, on peut même You take a honest child that to receive and you go and sacrifice him. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Esther 4, 15 à 16. Esther 4, verse 15. Can we all stand up on our feet? We read the book of Esther, chapter 4, from verse 15. Esther 16. 15 to 16. I read in Jesus' name. Amen. Then Esther begged them, returned Mordecai this answer. Verse 16. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maids will fast likewise. And so will I go into the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Amen. Amen. On peut s'asseoir. We may be seated. Les sacrifices
de jeûne et prière The sacrifice of fasting and prayer produit la grâce et le miracle. produce grace and miracle. Esther, Esther, après avoir écouté tout ce qui s'est passé, after hearing all that was happening, elle était reine. she was a queen. Elle avait la solution. She had solution. Mais il y avait une loi But there was a law qui les empêchait. that was preventing, Qui l'empêchait. that was preventing La her. loi était quoi? What was the law? Que personne ne peut aller chez le roi Nobody can go to the king si le roi ne l'appelle pas. unless the king called her. Et Esther avait constaté qu'il y avait déjà un mois And Esther noticed that it was already 1 que month Dieu, plutôt le roi ne l'avait pas appelé. that the king did not call her. Et le problème est tombé. And the problem appeared. Alors le problème qu'Esther avait, And the problem Esther had c'était le problème d'aller voir le was roi. a problem to go and see Et the tant king que sa femme, as his wife, pour que le roi dise quelque so chose. the king may say something. Mais Esther le savait très bien. But Esther knew well Que la loi de ce pays est that the law of the country, Alléluia. amen, La loi était dure. the law was Parce que la première femme a été chassée par rapport à la loi. because the first woman were chosen because of the law. Elle avait commis l'erreur She made a mistake et on l'a chassée. and they chose the Et Esther ne pouvait pas commettre encore la même erreur and Esther could not commit the same mistake pour que lui, elle aussi soit dans la même so population. that she may be also in the same mistake. Alors Esther a dit, Esther said, pour que j'aille chez le roi, for me to go and see the king, il faut d'abord que je rencontre le roi des rois. I need to meet the king of kings, C'est lui qui l'a établi the roi. one who established kings, C'est lui qui peut toucher son cœur the one who can touch his heart afin qu'il me reçoive. so he may receive me. Alors Esther a demandé à Mardochée And Esther asked Mordecai, qu'on gêne pour elle may you fast for me, que tout le peuple juif may all the Jews puisse gêner pour elle. must fast for her. Et elle aussi va gêner. And she will fast as well. Un autre problème avec les enfants de Dieu. Another problem with the children of Les God. enfants de Dieu, quand ils compris pour eux, The children of God always want them ne to pray for n'aiment them, pas prier eux-mêmes. but they don't want to pray themselves. On va prier pour vous, They can pray for you, mais si toi tu ne pries pas toi-même, but if you don't pray for écoute, yourself, je vais te montrer ce qui se passe. look, I will show you what's happening. Je prie pour toi. I pray for you. Toi, tu es dans la distraction. You are in distraction. La distraction, c'est le sommeil. Distraction is sleeping. Tu es les yeux fermés. You are eyes closed. Si moi je prie pour toi, I am praying for you. ça me fait célibat. God give you God gives Tu you écoutes la prière de ses serviteurs. God hears prayer of his La servant. Bible dit, mon serviteur parle et The j'attends. Bible says, my servant speak and I will answer. Quand Dieu arrive, Once God arrives, il te pose le mariage. he will bless with the Parce que marriage. toi, tu es distrait. But because you are in Le distraction, diable reçoit the ce devil mariage. will come and take it away Il va from donner you. ça à ses Go enfants. and give it to his Et children. tu restes là. And you remain there. Maintenant, pasteur, on va prier pour le gars ici. Since Pastor prayed for Non, me, moi, on a tel autre. I've not seen anything. Est-ce que tu étais éveillé? You were awake Or tu étais dans la distraction? or you were in distraction. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Can we read this passage? Psaume 127. Psalm 127. Psaume 127. Psalm 127, Verset 2, je crois. Psalm 127, verse 2, I've been in Jesus' name. Amen. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. For so he giveth his beloved sleep. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On souffre. We are suffering. On sort le matin. We're On going out in the morning. On se bat. We are fighting. Pendant que Dieu donne à ses bien-aimés. When God is giving to his beloved, Dieu donne. God give. Dieu donne. God give. Mais est-ce que tu le reçois? But are you receiving it? Alléluia. My God. Esther a dit, priez pour moi. Esther said, pray for me. Moi aussi, je vais gêner. I will fast as well. C'est alors que je vais aller chez le roi. Now when I will go to the king, Si
si je mourais, if I'll die, accepte de mourir. I accept to die. Cela veut dire, That means si Dieu n'arrive pas à me soutenir, if God has not reached to heaven, what will I do? mais quand Esther est allée chez le roi, But when Esther went to the king, il a parlé avec le roi. she spoke with the Avant king. même que Esther parle, Before even she c'est spoke, le roi qui parle. it was the king who spoke. Esther, Esther, que veux-tu? what do you want? Même la moitié de mon royaume, Even the half of si the seulement kingdom, je vais donner. just speak, I will give to you. Alléluia. My God. Si ce jour-là, If that day, Esther avait demandé la moitié du royaume, Esther did ask the half of the on kingdom, allait la donner. they should have given unto her. Parce qu'il y avait un roi, Because there was a king, le roi Hérode, the king Herod, qui était en problème avec Jean-Baptiste. who had a problem with John the Baptist, Et la fille de sa femme avait dansé. and the daughter of his Il wife avait fait la danced, même promesse. Il avait fait and la he même made promesse. the same promises. Il dit, demande-moi ce que tu He veux. said, ask me whatever Même la you want. moitié de mon royaume. Even the half of the kingdom. Quand la fille est allée chez sa maman, When the woman, the girl sa went to his maman lui mother, demande la tête de Jean-Baptiste. the mother said, ask the head of the John Et quand Baptist. elle a demandé la tête de Jean-Baptiste, And when he asked her the head of on the John avait Baptist, donné la tête de they Jean-Baptiste. given to her the head of the John Baptist. Alléluia. Praise the Lord. Si Esther If Esther avait reçu la partie du royaume, did receive the part of the son kingdom, peuple allait mourir. his people were Ce supposed to n'était pas die. ça son objectif. That was not his objective. L'objectif de ce sacrifice The objective of that n'était sacrifice pas que elle seule soit bénie, was not for her to be mais blessed. c'était pour que son peuple soit béni. Was for his people to be set free. Alléluia. My God. Mais le problème c'est quoi? What a problem. Quand Esther voulait sortir, When Esther wanted to come out, le roi se souvient de la loi. the king remembered the law. Malgré tout ce que le roi avait dit, Despite all that the king said, il n'avait pas donné le spectre à Esther. if he did not show her the axe, Dès que Esther arrivait dehors, once Esther reached out, le militaire allait le prendre, soldier could have arrested her allait le tuer. and killed her. Et demain, And tomorrow, le roi allait chercher Esther. the king will look for Esther. Mais on l'a tué. He said, we kill her. Pourquoi vous l'avez tué? Why did you kill her? Mais la loi dit quoi? But the law says, Personne ne peut venir chez toi nobody can come to you si elle n'est pas appelée. if he's not yet Mais gone. quand elle est sortie, But when he went out, toi tu n'as rien he dit. didn't say Nous well. avons appliqué la loi. And we apply the law. Alléluia. My God. Amen. Amen. La Bible nous déclare, The Bible declares to us, la loi a condamné plusieurs personnes. the law condemned many, La grâce, but grace, the grace a libéré plus. set free many. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the La Lord. grâce a libéré plusieurs personnes. The grace set free many. Dans les temps, In the il temple, y avait la troisième partie qui était séparée du rideau. there was the third part that separated. It was Personne n'avait l'accès d'entrer là-bas. nobody had access in. La loi The law were prevented de rencontrer for Dieu. people to meet God. Parce que là, il y avait Because there, les chandeliers, il y avait la gloire de Dieu. there was the glory of God. Là où on rencontrait Dieu, There is where il we y were avait meeting les God. rideaux. There was a curtain. Et les rideaux empêchaient And the curtain was que l'on prevented rencontre Dieu. for us to Mais meet God. quand Jésus est venu But when Jesus came pour mettre fin à la to loi, put an end unto the law, le rideau a été the déchiré curtain was splitted de bas en haut, from ground to up, de bas en haut. from the ground to the up. Afin que tout le monde a l'accès de voir Dieu. Everyone had an access to meet God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans les sacrifices, Once you enter into dans les sacrifice, sacrifices de jeûne de prière, sacrifice of fasting and les prayer, portes de la grâce s'ouvriront. doors of grace will be open. Est-ce que vous savez pourquoi je dis les portes de la grâce? You know why I'm saying the doors of Ce grace? sont des portes et des choses que tu mérites. These are the doors of things that you don't Parce que la merit. grâce, c'est une faveur imméritée. Because grace is a favor and our Les merit. portes de mariage s'ouvriront. Doors of marriage will be Les open. portes de voyage s'ouvriront. Doors of traveling will be Les open. portes de la réussite s'ouvriront. Doors of success will be open. Pourquoi? Parce que les jeûnes Why fast et prières and pray? approchent le cœur de Dieu. Call the heart of God. My God. Alléluia. Amen.
Les gens ont gêné et Dieu est resté silencieux. People fasted and God remained quiet. No way. Quand Josaphat avait gêné, When Jehoshaphat Dieu fasted, a pris les devants. God took it ahead. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Esther 8, 5. Esther 5, 8. Esther chapter 5 verse 8. Esther 5, 8. Esther chapter 5 verse 8. I read in Jesus' name. Amen. If I have found favor in the sight of the king, and if I please the king to grant my petition and to perform my request, let the king and a man come to the bank that I shall prepare for them, and I will do tomorrow as the king hath said. Alléluia. Amen. La grâce. Grace. Comment la grâce a commencé à agir dans la vie d'Esther? How grace started to work in the life of Les sacrifices. by the sacrifices of fasting and prayer. Les jeûnes et prières Of fasting and prayer. apportent la guérison dans des maladies incurables. Bring healing unto and healed sicknesses. On ne fait pas gêner les malades. You cannot make a fasted person. Mais si cette maladie ne se termine pas, But if that sickness does not finish, un moyen pour la guérison, c'est le jeûne. the only way of healing is fasting and prayer. Alléluia. Praise the Lord. Par les sacrifices de jeûne et prière, By the sacrifice of fasting and prayer, Esther donne les ordres au roi. Esther giveth command to the Si king. j'ai trouvé grâce, He said, if I found grace, le roi et Amman, son premier ministre, viennent à mon may the king and Amman, his prime minister, come to my place. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? What was happening? Ces ministres voulaient les tuer Amman wanted to kill them pour son intérêt. for his own interest. Parce que Mardochée ne s'agenouillait pas devant. Because Mordecai will not bow down before him. Il décide de tuer tout le monde. Then he decided to kill all. À cause de nos parents, Because of our parents. la coutume nous fait souffrir. Culture is making us suffer today. Une seule personne a fait l'erreur. One man make a mistake, Mais la malédiction descend. but the curse fell upon all the generations. À cause d'un ancêtre que je n'ai même pas. Because of an ancestral that I don't even know the name. Mais la malédiction, But the curse followed. à cause de la faute de notre maman, Because of the mistake of our mother. toutes les filles ont des problèmes. All the girls have a problem. C'est Mardochée qui ne s'agenouillait It pas. was Mordecai that will not buy Quel it était down. le problème des Juifs? What was the problem of the Jew? À cause de l'erreur de Mardochée, Because of the mistake of Mordecai. tous les Juifs devaient être pris. All the Jew has to be killed. Oh, j'aimerais te dire, Let me tell you si something. tu te sacrifies dans les jeûnes de If prière, you sacrifice yourself in la fasting and prayer, malédiction va tomber. the curse will fall down. Célibat va tomber. No marriage will fail. La maladie va tomber. Sicknesses will fail. À cause des jeûnes de prière, Because of fasting and prayer. Esther évite son ennemi. Esther called his enemy. Elle met l'ennemi en piège. He put his enemy into a trap. L'ennemi, c'est quoi? Être l'honorable. The enemy thought he was the honorable, Mais il était dans le piège. but he was in a trap. La Bible dit, The Bible Dieu says, approuve le chemin d'un homme. if God approves the ways of Il man, appellera même les ennemis de he faire. will call even his enemy to create peace. Laisse-moi aller vite pour clôturer. Esther 6, 1 à 3. Esther chapter 6, verse 1 to 3. I read in Jesus' name. Amen. On that night, could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. Verse 2. And it was found written that Mordecai had told of Bigtana and Teresh, two of the king's chambers, the keepers of the doors, who sought to lay hands on the king Ahasuerus. Verse 3. And the king said, what honor and dignity have been done to Mordecai for this? Question mark. Then said the king's servant that ministered unto him, there is nothing done for him. Amen. Amen. Les sacrifices. The sacrifice. Les sacrifices des jeûnes et prières. The sacrifice of fasting
fasting and prayer. Ce jour-là, le roi n'a pas eu sommeil. That day the king could not sleep. Pas sommeil. No sleeping. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what was happening? Par manque de sommeil, By lack of sleeping, il dit, amenez-moi les livres des he souvenirs. said, can you bring me the book of remembrance? Les livres des souvenirs. The book of remembrance. Je vais voir qu'est-ce qui est écrit. I want to see what is Quand written. il ouvre, Once he opened il it, tombe dans la page où on écrit. he fall into the page where it was written. Mardoché avait ripoté les gens qui allaient faire. Mordecai reported those who wanted to kill the king. Rentre-toi un peu derrière. Let us go into the backward. Vous faites le roi coup d'état. You want to kill the king? Mais vous allez mettre qui? Who are you going to put? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le royaume, In the king, amen, amen. dans le royaume, In the kingdom, le pouvoir est familial. the power is familiar. Maintenant, si vous tuez le roi, Now, if you kill the king, vous allez mettre qui? you put who? Mardoché avait reporté cela. Il dit, Mordecai repeated it, on n'a même pas fait cas de lui. but he didn't pay attention. Ça arrive, ça va parfois dans la vie. It's happening sometime in life. Tu fais du bien aux gens. You do good to men. Tu soutiens les gens, toi, on ne te soutient You help people, you don't Tu help people. aides les gens, toi, on ne You t'aide help pas. others, you don't help. Mardoché a fait une grande chose. Mordecai needed the biggest thing, Même pas souvenir de but lui. they could not remember him. Les années sont passées. Years and Il years, restait toujours dans la they sentinelle. were remaining as a C'est lui guest, qui avait reporté les but secrets. he were reported the Il secret. s'est dit, si ce roi est roi jusqu'aujourd'hui. He could have just said, if this king is a king today, it's me. But he just left it. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you Je something. vais rappeler aux gens qui t'ont oublié. God can remind you people who forget Je about vais you. rappeler aux gens qui t'ont oublié. God can remind people who have forgotten Les gens about qui you. t'envoyaient quelque chose. People who are sending you something, Aujourd'hui, ils t'ont oublié. but today they forgot Les gens about qui te you. soutenaient. People who are supporting you, Aujourd'hui, ils t'ont oublié. today they forgot Toutes you. ces choses All those sont things venues après les jeûnes. as coming after fasting and prayer. Alléluia. Amen. Après les jeûnes et prières. Fasting and prayer. Le roi se pose la question. The king asked himself a question. Qu'est-ce qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour cet homme? What did we do for this man? Ah, je vais te dire une chose. Let me tell you something. Quand tu as la faveur de Dieu, Once you give me the quand la favor grâce of de God, Dieu t'accompagne, when the grace les gens follows, parleront pour toi. people will talk about Les gens you. parleront. People will talk about you. On pouvait se dire, ah, mais on dit, moi, on They will say, n'a rien fait. They said they did nothing for this man. No. On dit quoi? The king said, what? Rien fait. Nothing. Oui, on a rien fait. Yes, they did nothing. Vous allez lire 6 à 10. You're going to read verse 6 to 10. La Bible dit, The Bible says, Aman entrait. a man was Le entering. roi dit, c'est qui? The king shout, screamed. C'est qui entre là-bas? He asked, who is C'est that? Aman le premier ministre. He said, Aman, the prime minister. He said, let him come. Si le roi veut honorer quelqu'un, If the king want to honor somebody, comment il peut le faire? how can he do it? Mardoché, Aman a dit, Aman said, à part moi, besides me, qui le roi peut honorer? who can the king honor? À part moi. Besides me. Là, il est au lit à ma place. I'm the one we eat together. Il est en arrière, ma boue. It's me with you, we play. Il est tombé dans la main, ma chatte. It's me with you, we Mais play. c'est moi qui le fais honorer. It's me, I am. Donne les plans. He give the plan. Il faut faire ça, il faut faire We do ça. this, il we faut do faire ça. this, we put Et the à la power. fin, And the end, le roi lui dit, tu as bien the king say, you speak it to us. va le faire pour ma. Go and do it for Mordecai. Va le I faire am. pour ma. Go and do it for Tout Mordecai. ce que tu as dit, Everything you ne say, fait rien. don't remove nothing. Va le faire pour Go moi. and do it for Mordecai. C'est lui-là qui devait s'agenouiller à toi. The one who is supposed to bow before Va you, l'honorer. go and honor him. Et je vous ai dit au début, And I told you in the beginning, dans l'ancien temps, la loi était forte. he that understand the law Il was n'avait peaceful. pas moyen de He refuser. has nowhere to escape. Quand il refuse lui-même. Because once he refused, they kill him. Alléluia. Jesus. Écoutez, Listen, pendant tout ce temps-là, during all this period, la loi était déjà publiée que après 30 jours, the law said it already after 30 toute days. personne qui verra les Juifs partout, Everyone will see
a Jew, tuez-les. kill. Et pendant que la loi là était entrée dans les maisons, When that law was entering the on house, voit Aman, they see Haman, le premier ministre, Prime Minister, en train de faire conduire Mardochée, busy honoring Mordecai, on devait tuer. the one they were supposed to kill. C'était la confusion. It was a confusion. C'était la It confusion. was a confusion. J'aimerais te dire une I chose. would like to tell you something. Approche à Dieu dans les chaînes de prière. Because you have entered in fasting and Dieu prayer, mettra la confusion. God will put the confusion to the center of your eye. Dieu mettra la confusion. God will put the confusion to your enemy. Ils attendent que tu deviennes fier. They are waiting for you to become Ils old. vont marier. They see you get Ils married. attendent que tu They meurs. are waiting for you Ils to vont die. porter des They enfants. see you getting Ils child. attendent que tu pleures. They are waiting for you Ils to te font cry. voyager. They see you Dieu traveling. mettra la confusion. God will put the Ils confusion. ont dit ta vie. They can't set your Ils life. te voient béni. And they will see you blessed. Ça mènera Because God will take them to Aya. Mardochée. Mordecai, Plutôt Aman était dans la confusion. Haman was in confusion. Lisons les derniers passages. Let us read the last verse. Exercice 13. Esther 6 verse 13. Again, Jesus said, Amen. and Haman told Zeresh, his wife, and all his friends, everything that had befallen him. Then said, his wise men and Zeresh, his wife, unto him, if Mordecai be of seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Mardochée, devant lesquels tu as commencé de tomber, et dans la rage des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. S'il y a des chrétiens, If they are Christians, s'il y a des enfants de Dieu, if they are children of God, même si les sorciers se levaient au devant, even though the devil or the Jewish ils ne way are peuvent pas before te them, vaincre. they cannot win you. La Bible dit celui qui est en nous, The one who's in us plus fort que celui qui is est en stronger than the one who's in the world. La femme de Haman The wife of Haman, lui a révélé quelque she chose. revealed to him Il something. dit, si c'est She Mardochée, said, if it's Mordecai et toi tu veux tuer là, that you wanted to kill, c'est un juif, is a Jew, ah tu tomberas, you fall. tu tomberas. You will Je fall. vais te dire, les sorciers, les vrais chrétiens, If you're a true les magiciens tomberont devant toi. Si magician tu es before les the vrais fall, chrétiens, if you're a les true sorciers tomberont devant which will toi. fall before you. J'étais jeune, j'ai aujourd'hui 50 I ans. was young, now I'm 50. On m'a cherché avec l'esprit de mort. They were seeking for me with the spirit of death, but I've never Je ne died. suis pas mort. I've never died. Je ne suis pas mort. I have never Je suis died. passé 3 fois sur les lignes d'opération. I went 3 times in operation. Je ne suis pas mort. I have never died. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, Let me tell que you something. ces ennemis soient forts. May your enemies be Que ces strong. ennemis soient puissants. May your enemies be Si powerful. tu es dans la race des If you chrétiens, are in the range tu of winners, n'échoueras you jamais. will never Nous lose. sommes dans le camp des We gagnants. are in the camp of Nous sommes winners. dans l'équipe des We gagnants. are in the side of winners. Notre Dieu n'échoue pas. Our God never La failed. Bible dit, The Bible says il nous appelle de plus qu'un vainqueur. we are the more than winner. Alléluia. Amen. Alors rapidement, les gens de prière Fasting and prayer donnent la victoire dans les combats. give victory to battles. Nous avons l'exemple, l'histoire de Josaphat. We have the story of Joseph. 2 Chroniques 20. 2 Chronicles Vous 20:20. pouvez lire ça. We will read Les it. chaînes de prière Fasting and prayer changent la décision de Dieu. change the decision of Nous God. avons l'histoire de Ninive, We have the story of où Ninive, Dieu avait envoyé Jonas whereby God sent Jonah aller dire à Ninive qu'il va les to go tuer. and tell Ninive that is going to kill him. Le roi de Ninive The king of a Ninive, proclamé les chaînes. he proclaimed Dieu a changé sa décision. and God changed Il the n'a pas decision. tué. He did not kill. Les chaînes de prière Fasting and prayer touchent le cœur du roi. touched the heart of a Nous king. avons l'histoire de Néhémie. We have a story of Nehemiah. Quand il a écouté le malheur de son pays, Once he heard the bad luck of his il est country, entré en chaîne de he prière. entered into fasting and Et la prayer. Bible déclare, And the Bible le roi lui declares, demande que veux-tu. the king asked him what Et he le wanted. roi lui a donné tout ce qu'il And avait the besoin. king gave him all that he wanted. Alléluia. Praise the Les Lord. chaînes de prière Fasting and prayer amènent la délivrance. brings deliverance. Nous avons
avons l'histoire de Daniel. We have the story of Daniel. Quand il est entré en jeûne, When he entered into il fasting, sort dans la he captivité. came out of captivity. Les jeûnes et prières Fasting and prayer donnent la révélation de Dieu. give the revelations of God. Nous avons l'histoire de Paul et Silas. We have the story of Paul et Barnabas. Paul and Barnabas. Quand ils étaient dans les jeûnes, When they were in fasting, le Saint-Esprit a parlé. the Holy Spirit spoke. Il dit, mettez-moi à part. He said, put it aside, Paul and Barnabas. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. C'est comme j'avais donné ma parabole. It's like I was giving my parable. Quand nous vous donnons la parole, Whenever we give you the ce word, n'est pas d'aller les mettre, it's not for you to go and put it c'est on de the les side. pratiquer, It's to que tu practice, vives ce que nous for disons. you to see what we are Que saying. Dieu vous bénisse. May God bless you. Can you stand up at your feet?